aw ni yankuma aw ka émission mandi de don ni o ye ne rate pas ton idole ye ne rate pas ton idole o bɛ kɛ aw ka jɛmukan jumɛn kan n'o ye le vestibule tv an ka facebook o ye le vestibule tv an ka site web ye www.levestibule.tv an ka youtube ye le vestibule tv aw ka émission mandi de don n'o ye ne rate pas ton idole ye ni o hokumu kɔnɔna na an bɛ i b'a fɔ aw sigilen don so dɔ ka di aw ye a bɛ se ka kɛ dɔnkilidala ye a bɛ se ka kɛ sɛbɛnnikɛla ye a bɛ se ka kɛ fototala ye a bɛ se ka kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye mais ni min a ka di aw ye a tigi bɛ baara ɲuman kɛ an bɛ se k'o wele ka na an ka jamukan kan ka question poser a kunna question ye min ye ka ɲininkaliw kɛ a la i n'a fɔ aw bɛ ɲininkali minnu poser aw kunna aw tɛ se k'a tigilamɔgɔ lasɔrɔ ka o ɲininkaliw jaabi di aw ma anw bɛ o jaabiw de ɲini ka n'o di aw ma aw ka jabaranin kan bi o hokumu kɔnɔna na an ye mɔgɔ dɔ sɔrɔ aw ka mɔgɔba dɔ ni ale tɔgɔ Mamadu Tarawele an bɛna ɲininkali caman caman kɛ a la a bɛ a jaabi di aw ma écrivain de don n'o ye bamanankan na ale bɛ sɛbɛnni de kɛ Mamadu Tarawele bonjour. Bonjour. I bɛ se k'i présenter k'i ka parcours n'i ka fɛnw fɔ présentation fitinin dɔrɔn mɔgɔw k'a dɔn. Tout d'abord yanni ka kuma n bɛ Ala fo ala ye min bi don yira n na maaw yɛrɛ fo an min sɔnna ka ne invité ka na ka plateau sanfɛ. Mamadu Tarawele ne ye malien de ye min sigilen bɛ Bamako plus précisément Tomorobugu. N tilala n ka kalan na récemment a tɛ kalo damadɔ dɔrɔn de don n yɛrɛ nana Mali la a tɛ 2 semaines bɔ n bɛ Maroc de master 2 de bɛ n bolo en comptabilité contrôle et audit. Mamadu Tarawele filɛ nin ye n ma baara sɔrɔ fɔlɔ mais n bɛ ka baara ɲini. Ok Mamadu Tarawele i ye livre joli bɔ? Livre 2 de bɛ n bolo. Livre fɔlɔ o bɔra 2020 o filɛ nin ye o titre ye à l'écrit je suis à jamais ancré o livre fɔlɔ ye. Filanan o filɛ nin ye o titre ye on se ressemble o bɔra ɲinan janvier 2022. D'accord i m'a fɔ k'i ye gestion de kɛ. Awɔ ne ye gestion de kɛ. O ni livre sɛbɛn tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mun y'i bila ka na livre sɛbɛn na? Il faudra que mɔgɔw k'a dɔn ko mɔgɔ minnu bɛ littérature dɔrɔn kɛ olu dɔrɔn dagali tɛ ka sɛbɛnni kɛ bɛɛ bɛ se ka sɛbɛnni kɛ a bɛ dépend mɔgɔ de la n'a diyara i ye i bɛ se ka kɛ. Bon mun ye ne bila ka sɛbɛnni kɛ a daminɛna 2018 mais bien avant ça mɔgɔ dɔ de nana don a la o mɔgɔ o ye jɔn ye a tigi tɔgɔ Abubakar Sanogo an bɛɛ taara 2016 Maroc ɲɔgɔn fɛ. Bon an taara sigiyɔrɔ taara bɛn so kelen ma appartement kelen kɔnɔ voilà ale mɔgɔ min lecture de ka d'a ye kuma bɛɛ a bɛ lecture la kuma bɛɛ a bɛ lecture la par la suite kuma bɛɛ n'a tilala lecture la mɔgɔ min don a bɛ taa ne kɛrɛfɛ ka ne ɲininka ko a ye lecture min kɛ a diyara a ye a bɛ fɛ ka partager ne fɛ ko ne fana ka kalan ka dɔ faamuya a la an ka se ka kuma. Bon courage min tɛ ne na kuma bɛɛ a b'a kɛ kuma bɛɛ a b'a kɛ don dɔ la de n ye décidé ka maloya bɔ a yɛrɛ ɲɛ la n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na donc ka livre kelen ta k'a kalan et par la suite an kumara a kan a diyara ne yɛrɛ ye n ye faamuyali caman sɔrɔ a la. Bon n ma dɔn livre kelen ma n bɛ ka to ka livre kalan ka kalan. Bon n'i dun bɛ livre kalan kuma bɛɛ idée kura de bɛ jigin i kunna fɛn kura de bɛ jigin i la a bɛ jigin i kɔnɔ k'a labɔ a fɛnw labɔ. Donc ni kumada t'i fɛ ne ye mɔgɔ min kuma ka gɛlɛn ma mais sɛbɛnni nɔgɔyara n ma k'a labɔ sɛbɛnni de fɛ o de ye n bila ka sɛbɛnni kɛ ten tɔ. D'accord parce que an bɛ min jateminɛ Maroc étudiant extérieur étudiant ka ko la i bɛ taa école la i bɛ na soit i b'i ka révision kɛ soit i bɛ tobili kɛ soit i b'i da donc e y'i ka passe-temps de kɛ écriture ye ani lecture ye. Voilà effectivement ne ka passe-temps kɛra o ye par la suite. Bon motivation na jumɛn yɛrɛ b'i motiver ka na sɛbɛnni kɛ? Bon ne ka motivation a bɛ bɔ fɛn caman la n'i y'a décidé ko n yɛrɛ k'an sigi ko n bɛ sɛbɛnni kɛ a tɛ na inspiration tɛ na motivation bɛ bɔ a bɛ se ka bɔ fɛn caman na komi n y'a fɔ cogo min na dɔnkili ni n bɛ ka dɔnkili dɔw lamɛn a bɛ na o fɛ. Donc i bɛ inspiration sɔrɔ dɔnkili lamɛn na. Dɔnkili lamɛn la n'an ko k'an bɛ artiste dɔw ta Mali artiste caman b'a la i n'a fɔ Milmo ani Master Sumi kɔkan artiste la il y a Youssoufa un rappeur congolais français également donc voilà ani livre kɔnɔna la phrase kelen walima mot kelen
se ka ne bila ka texte kelen bɛɛ sɛbɛn Wow. inspiration bɛ na ten tɔ de mais kuma dɔ la n bɛ se ka sigi ko n bɛ thème ka thème dɔ ta ko n b'a sɛbɛn a tɛ na ten tɔ a tɛ na a bɛ gɛlɛya mais kuma dɔ la a bɛ bali ka na dɔrɔn sigilen ou bien n bɛ ka télé filɛ n bɛ fɛn dɔ ye dɔrɔn ou bien inspiration na jigin n kɔnɔ n bɛ texte kelen sɛbɛn ten tɔ ne ka inspiration bɛ na fan bɛɛ fɛ a bɛ se ka na cogo bɛɛ la. D'accord. I rentrelen Mali la. D'accord. A b'i kɔnɔ ka livre wɛrɛw bɔ ou Ah, d'accord, merci. parce que i nana sisan ni yen vie tɛ kelen ye c'est Ani vraiment différent tiɲɛ yɛrɛ la. donc est ce que i bɛna courage sɔrɔ ka livre wɛrɛw bɔ. Merci pour la question. Bon, a bɛ n kɔnɔ ka livre wɛrɛ bɔ n tɛna dan nin dɔrɔn ma mun yɛrɛ bɛ n kɔnɔ par la suite comme livre fila bɛɛ ye recueil de texte de ye recueil de texte ye mun ye i bɛ kuma thème caman kan ka k'u fara fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ka sɔrɔ ka tɔgɔ dɔ di livre ma o de ye recueil de texte ye mais a bɛ n kɔnɔ dans les jours à venir don n'a nataw la ka roman de kɛ a idée yɔrɔ bɛ n kɔnɔ a tɔ tora an k'u structurer de k'u fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'a kɛ. D'accord mais don n'a nataw la n'i nana baara daminɛ vie professionnelle i bɛ wuli sɔgɔma i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la i bɛ jigin fo sufɛ est ce que i bɛna se ka na livre bɔ. Je pense qu'il y a bɛɛ bɛ dépend détermination de la mɔgɔ caman ye Mali kɔnɔ yan nɔ ne ni mɔgɔ caman ye ɲɔgɔn ye depuis n nalen ni bi cɛ olu ye livre bɔ u ka livre dɔw b'u ka livre 7nan na n'o ye Musa Mara ye ale n'u bɛ baara la occupé len don diɲɛ dogo don a bɛ activité la mais o t'a bali ka sɛbɛnni kɛ. Certes mais mɔgɔw ka fɛnw tɛ kelen ye. O ye tiɲɛ n'i y'a fɔ. A bɛ se ka kɛ courage bɛ k'ale la a bɛ se ka kɛ e bɛ sɛgɛn i épuisé-len bɛ kɛ i b'i da parce que olu fɔlɔfɔlɔ mɔgɔ olu ka génération ni an ka génération tɛ kelen ye. O ye tiɲɛ. Surtout sisan an ka génération bɛɛ bɛ réseaux sociaux kan ni min ye temps ni min sɔrɔ k'i reposer dɔrɔn i b'a fɔ k'i bɛ i connecter ka fɛn dɔ lajɛ kelen tɛ quoi. D'accord o ye tiɲɛ n y'a f'i ye cogo min na a bɛ dépend détermination la. Voilà. Sinon ne tun bɛ master min na on était vraiment occupé par le programme. O la ne terikɛw tun dabala bɛ ban n'u dabala bɛ ban ni minnu bɛ kalan kɛ ko ne bɛ se ka an ka programme suit cogo di ka tila ka livre sɛbɛn tuma bɛɛ ne mana f'u ɲɛna ko n bɛ livre sɛbɛn o dabala bɛ ban u b'a fɔ k'u ma ko an occupé tɛ fɛn dɔ la ne b'a fɔ awɔ mais comme livre ye passe temps de ye i y'a fɔ cogo min na a bɛ ne dɛmɛ ka ne hakili lata yɔrɔ wɛrɛ la ni n sɛgɛnna ni kalan kelen bɛ ka n sɛgɛn n mana sɛbɛnni kɛ a bɛ n lafiya i m'a ye donc mun na o tɛ se ka kɛ fɛnɛ ni nana ni ye baara daminɛ ni sɛgɛnnen don baara la sɛbɛnni fɛnɛ bɛ tila ka n lafiya a bɛ n libéré quoi n t'a dɔn n b'a fɔ cogo min na. D'accord donc ni e sɛgɛnna e mana sɛbɛnni yɛrɛ de daminɛ i bɛ lafiya. Voilà a bɛ n lafiya parce que sɛbɛnni fɛnɛ bɛ mɔgɔ lafiya i n'a fɔ kuma fɛnɛ bɛ dɔw lafiya kuma ka nɔgɔn minnu ma n'u kumara kuma b'u lafiya donc sɛbɛnni de ka nɔgɔn ne ma ni kuma ye o de bɛ ne lafiya. Ah d'accord i furulen don. Non n furulen tɛ wa n fiancé len tɛ fɛnɛ fɔlɔ. Ah d'accord. Mamadou Traoré i bɛ se k'i ka livre fɔlɔ ta ka titre fɔ an ye ka tila ka expliquer an ye dɔɔni. D'accord livre fɔlɔ o de ye nin ye comme n y'a fɔ cogo min na a titre de à l'écrit je suis à jamais ancré donc pourquoi n y'a se ka livre tɔgɔ kɛ nin ye ni an b'a tɔgɔ traduit bamanankan na ni nin sɛbɛnni fo saya kuma in a bɛ se ka yira a bɛ se ka traduit i tɛ sɛbɛnni bila fo saya. voilà n tɛ sɛbɛnni bila donc mun na n y'o kɛ parce que n y'a décidé ka bonyamasigi kɛ sɛbɛnni ye ale min ye n ka diɲɛlatigɛ falen sɛbɛnni ye n ka diɲɛlatigɛ falen kosɛbɛ parce que voilà mɔgɔ caman ye dɔn n ye ko caman sɔrɔ a sira fɛ o kɔnɔna la bon livre in ça part de la société a bɛ kuma société kumaw de kan problème a n'a fɛn bɛɛ thème damadɔni bɛ yen i bɛ se k'o sɔrɔ a kɔnɔ komi sigikafɔ bɛn divorce b'a kɔnɔna la kumana o kan furusa kumana musow kan kumana kanu kan kanu suguya fila cɛ ni muso ka kanu ani kanu mɔgɔ i mɔgɔ to ɲɔgɔn fɛ teri fɛ fan bɛɛ fɛ i kɔrɔ fɛ i dɔgɔnin fɛ donc que ça soit livre fɔlɔ livre filanan kuma bɛɛ n bɛ kuma kanu kan parce que comme u b'a fɔ cogo min na diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ kanu de yira voilà donc kumara chômage fɛnɛ kan livre fɔlɔ kɔnɔna la kumara excitant kan excitant kumara o kɔlɔlɔw kan voilà ani fɛn caman voilà fɛn caman ni minnu y'a san n'u y'a kalan u yɛrɛ bɛna caman faamuya a kɔnɔna na filanan livre filanan o de ye nin ye a titre ye on se ressemble pourquoi n y'a livre filanan décidé ka kɛ tan tɔ livre fɔlɔ yɛrɛ tɔgɔ bɛ se ka kɛ tan parce que depuis ne ye semaine daminɛ ne ye semaine min kɛ
ne b'a a partager ni kanu minnu bɛ contacté la n b'a partager olu ni ɲɔgɔn cɛ u b'u hakilina d'a kan n ka texte dɔw bɛ yen minnu publier a bɛ mɔgɔw don caman b'i yɛrɛ a kɔnɔna la i n'a fɔ olu nan'u ka diɲɛlatigɛ fɔ ne ɲɛna ne y'a ta k'a sɛbɛn alors que ne bɛ k'a sɛbɛn tuma min na ne n'olu ma ɲɔgɔn ye u ma fɛn fɔ n ɲɛna n ka texte dɔ bɛ livre fɔlɔ kɔnɔna la ko papa ne ye histoire dɔ de ta n yɛrɛ histoire min inventé dutigi dɔ de don dutigi tanyara a tɛ yen bilen a taara a ka denbaya bɛ se ka sentiment bɛ se ka k'a ka denbaya la ka fa ten vide min bɛ kɛ sokɔnɔna la ne ye se k'o retracer fɛn kɔni texte dɔ la k'o bila a diyara mɔgɔ caman ye n teri dɔw yɛrɛ bɛ yen u fa ka banni anniversaire la san o san u b'a bila u fa yɛrɛ ka anniversaire la u b'a bila n'o texte n'a ɲɔgɔnna caman a bɛ kɛ dɔw yɛrɛ kɔnɔ ko ne i b'i yɛrɛ ye livre kɔnɔ quoi voilà o n'a texte fana n'a ɲɔgɔnna caman mɔgɔ caman m'u yɛrɛ y'a kɔnɔna la donc ne sera conclusion min na k'a faamuya ko an ka vie ye kelen a bɛɛ tɛ se ka kɛ kelen mais partie fitinin dɔ bɛ se ka kɛ kelen e ka fɛn dɔ bɛ se ka taa bɛn ni dɔ ta ye e bɛ k'i ka diɲɛlatigɛ de fɔ ne bɛ n ka diɲɛlatigɛ de fɔ tuma dɔw la ne bɛ mun ye n sigiɲɔgɔn dɔw ka diɲɛlatigɛ de fɔ ani teriw bon mɔgɔ wɛrɛ bɛ tigi i yɛrɛ o kɔnɔna la k'a sɔrɔ o tigi yɛrɛ tɛ o tigi ne n'o tigi ma ɲɔgɔn ye a ma kuma o tigi b'a kɛ i n'a fɔ ale yɛrɛ de ka vie filɛ nin ye a kɔnɔna la donc o kɔrɔ de o de y'a to o de bila k'a fɔ ko on se ressemble dans ce sens là. D'accord. Kumakan laban jumɛn b'i bolo ka di an ka lajɛlibagaw ma? Bon tout d'abord n bɛ pere ka aw fo tuguni ka segin aw fo aw mun sɔnna ka n wele ka na aw ka plateau kan a diyara n ye a bonyana ma n bɛ n somɔgɔw fo n bɛ n teri bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn ye n dɛmɛ ka livre fɔlɔ fo ka na se filanan ma n tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ ni n ko n bɛ dɔw tɔgɔ fɔ n bɛ ɲinɛ dɔw kɔ o sababuya la n b'a fɔ n bɛ bɛɛ fo bɛɛ ye n dɛmɛ mɔgɔ caman ye n dɛmɛ mɔgɔ minnu fana bɛ ka livre san n b'u fana fo n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye a bɛ minnu kɔnɔ k'a san wari t'u bolo mais n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen. I bɛ se ka livre fɔlɔ ni filanan prix fɔ? Fɔlɔ o prix ye 3000 francs ni filanan o ye 4000 ye. D'accord. Ni minnu bɛ fɛ ka livre san u bɛ se k'a sɔrɔ min? Livre min bɛ ne bolo mais n yɛrɛ de bɛ ka auto audition n yɛrɛ de bɛ ka auto éditer n yɛrɛ de bɛ n ka livre bɔ ni mɔgɔ min mago b'a la aw bɛ n contacter an ka Facebook fana bɛ yen Mamadu Tarawele donc ni donn'o la i bɛ livre affiche sɔrɔ i bɛ se ka n contacter messenger kan walima email fana la email ye traoré15@gmail.com n'i yɛrɛ donna an ka Facebook kan i b'a bɛɛ ye Mamadu Tarawele. D'accord. I bɛ se ka numéro fɔ parce que a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ yen u tɛ se lecture la. D'accord. U b'a lajɛ ou bien a fɔli ka di u tulo la quoi. N ka numéro 00223 73 48 84 96. D'accord. O de ye WhatsApp fana ye. O de ye WhatsApp ye. D'accord. An lajɛlibagaw on espère que a ye faamuyali caman sɔrɔ a la. A tɔ bɛ to min ye dɔrɔn aw ka nɛgɛjugu sira in contacter ka livre san ni aw y'a kalan aw yɛrɛ bɛ faamuyali tɔ bɛɛ sɔrɔ a la. Aw ni ce aw ka lamɛnli la an bɛ sira di Mamadu Tarawele ma n'o ye livre ninnu auteur ye. Aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma aw b'aw sɔgɔlen to Vɛsibili TV la aw k'an bɛn.